So, yun nga guys, nag-chat sa akin si Jonel. Sabi niya, Dad, yung vid sa CAD na parang Sir Alarcon yung atake. So, yun nga, gagawa tayo ng tutorial about dito sa activity na pinapagawa niya. So, let's go. So, good evening mga ka-study buddy. Sa video ito, gagawa tayo ng activity niya. So, una, syempre, kailangan i-check yung isometric drafting. Yan, kita niyo dito. Or pwede nyo naman pinutin yung FN tapos F5. Kung hindi nyo mahanap, itong X, pinutin nyo. So, yun na nga. Una natin gagawin yung dito. So, gagawa tayo ng line na 70. On natin to. Yung gagawa tayo ng line na 70. Ortho. On din natin yung ortho. Yan. Yan. Tapos, 70. Enter. Next point is pataas. Meron tayong 15. F5 ka ulit. 15. Enter. Sunod. 70 ulit. Tapos next, F5 ka ulit. Tapos, meron tayong 60. Radius niya 30. So, dimension here is 60. Enter. Next, F5 ulit. Yan, yung ortho nyo. Tapos, 70. Tapos, i-connect nyo lang sa tuloy. Sunod niyan, line kayo ulit. Connect nyo dito. Tapos, 60. Tapos, connect nyo sa taas. Okay. Then next, ito namang side na to, 15 minus 45. So, 30. Line kayo ulit. Tapos, F5. 30. Then next, line kayo ulit. Yan. Tapos, F5. Tapos, same lang din, 60. Enter nyo. Tapos, connect nyo lang sa baba. Tapos, yan, pwede na kayong mag ellipse. Lagay nyo lang ellipse. Tapos, isocircle. Matapos ng isocircle, kunin nyo lang yung center na ito. Then, F5. Tapos, connect nyo sa dulo. Ganun din sa taas. So, isocircle kayo ulit. Tapos, center. Then, dulo. Tapos nyo na yan. So, meron siyang 15. Next nyan, ellipse. Tapos, isocircle, 15. Yan. Tapos, trim lang kayo. Trim na to, trim na to. Tapos, ito. Ito. Yan. Next nyan, dito naman, ellipse kayo ulit. Isocircle, center ulit. Tapos, dulo. Ellipse ulit. Isocircle, then dulo. Sa baba. Yan. Tapos, meron pa ellipse. Isocircle, gitna. Then, nakalagay doon. 11. 11, enter. So, yan. So, next nyan, pwede na kayo mag-trim. Trim lang, mag-trim. So, next natin is gagawa tayo ng line. Center dito, ganda. So, line, naka-ortho, then dulo. Yan. Tapos yan, line tayo ulit dito. Dahil nakalagay dito 10, hatiin natin. So, 5. Hanggang dito 5. 5, enter. Then next, nakalagay doon is 22. So, 22. 22, enter. Tapos ganun din sa kabila, line kayo ulit. 5 ulit, 5. 5, enter. Then next, 22. Then, connect nyo lang. Yan. So, next nyan, sa taas. So, dito, gawa tayo ng line.
Yan. Tapos ganun din gawin natin ulit. Line. Dito, 5. Enter. Then ulit ko sa baba. Sa kabila naman, 5 din ulit. Line. 5. Enter. Then left time sa baba. Yan. Then next, pwede na kayo trim. So, trim. Trim ito. 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 Shit. Tapos, ito. 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 Zoom in nyo lang. Line kayo ulit. Yan. Line kayo ulit dito. Tapos sa kanya. Trim. Trim. Next, ganun din sa taas. So, create kayo ulit ng line. Diretso nyo lang. Line kayo ulit. Tapos sa kanya i-trim. Tapos line din dito. F5. Baba. Yan. Line kayo ulit dito. Baba. Tapos dito rin line. Line din dito. Pababa. Yan. Tapos string. Yun lang. Yan. Tapos na.